मगर हुआ क्या है ये क्रॉसिंग बॉर्डर्स? इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके स्ट्राइक्स की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब हमने तो आपके रनवे उड़ा दिए। तो ये बड़ी एक ट्रेजिक बात है। नए लेवल पे ये बात जा चुकी है और मेरा ख्याल है कि अब कहीं ना कहीं संभल के बात करनी चाहिए पाकिस्तान को, और देखना चाहिए कि कहाँ पर हमसे गलती हुई है और कहाँ पे हम चीज को सही कर सकते हैं, सिर्फ बजाय इसके। एंड सो यू सी ये अब एक, और इजराइल ने तो हर जगह पे कर ही रहा है जी, मिडिल ईस्ट में उसका तो काम अब ये जो है ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका खिताब जो है वो भी आ चुका है और उसके बाद उसके ऊपर डिबेट्स का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो जी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ये बात की, उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो खुद जो है टेररिज्म जो है उसको फेस कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने नेतन्याहू या इजराइल की बात की और उन्होंने कहा कि जी गजा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके के अटैक चल रहे हैं, उन्हें रुक जाना चाहिए, हम गजा के लोगों के साथ खड़े। साथ ही साथ उन्होंने भारत का जिक्र किया। जाहिर है भारत का जिक्र किए बिना तो जो है पूरी तकरीर उनकी कंप्लीट नहीं होती थी, तो उन्होंने जी जिक्र किया भारत का। उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली जो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था उसके बारे में भी शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि जी हमें बिना बताए और कह लीजिए कि अचानक से भारत ने जो है पाकिस्तान पर अटैक किया, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जी वो भारत से बात भी करना चाहते हैं। तमाम लड़ाई झगड़े अटैक्स के बाद जिस तरह की एलिगेशंस लगाई गई, जिस तरह की हरकतें की गई, उसके बाद जो है पाकिस्तान इस वक्त भी भारत के साथ बात करने में इंटरेस्टेड है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हमें माइंड कर जाना चाहिए था, भाई उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को रिप्लाई आ चुका है यूएन में। पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बार फिर भारत की तरफ से यही कहा गया है कि जी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, उनकी उस बात को उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं, और जो भारत ने अटैक किया और उसमें जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक करने का कहा है, उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो है और उसके प्रूफ जो है वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं, और पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत की तरफ से जो टेरर कैंप्स पे अटैक करने का दावा किया गया था वो झूठा है या वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, ऐसा भारत की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन थी उनका कहना है। बहरहाल एक नए लेवल पे ये बात जा चुकी है और मेरा ख्याल है कि अब कहीं ना कहीं संभल के बात करनी चाहिए पाकिस्तान को, और देखना चाहिए कि कहाँ पर हमसे गलती हुई है और कहाँ पे हम चीज को सही कर सकते हैं, सिर्फ बजाय इसके कि बार बार कभी हम कहते हैं 6 जहाज गिरा दिए, 5 से शुरू होकर हम 7 तक पहुंच गए। दूसरी तरफ आप ये भी चाह रहे हैं कि टर्म्स ठीक हो जाएं, तो ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा, और पाकिस्तान को अब इस मामले को जरा समझदारी से, जरा थोड़ी अक्ल लगा के हैंडल करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जब ये कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब ये कहा कि हम बात करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करना चाहते हैं, तो इंडियंस ने कहा नहीं, हम इंडियंस के पास उसका एक सीधा सा जवाब होता है कि सॉरी, हम आपसे डायलॉग या बात नहीं करना चाहते, हम आपके साथ डायलॉग या बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ डायलॉग करने के लिए तो जो टेरर फैक्टरीज हैं उनको बंद करें। नो, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया काफ़ी देर से इस पॉइंट को हाईलाइट करता है और एक ही बात करता है कि भाई आप अपनी जो टेरर फैक्टरीज हैं उनको जो है वो एलिमिनेट करें। ठीक है जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब हमने तो आपके रनवे उड़ा दिए। If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. वो कह रहा है कि आपके अगर रनवे और वो हैंगर टूटे हैं तो आपकी जो है ना विक्ट्री हो गई है। अच्छा, ये चीज़ तो पाकिस्तान बात ही नहीं करता। इस चीज़ को तो पाकिस्तान ने पहले हाईलाइट किया हुआ है कि इंडिया ने हमारी फलानी एयरबेस पे हमला किया। अच्छा, दैट इज़ देयर। अब पाकिस्तान ने भी तो इंडिया की बेसिस पे हमले किए, पठानकोट जो थी या अम्बाला या इधर उधर पाकिस्तान ने भी हमले किए हैं। इन्होंने अपने S-400 के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को अपना बचाया। बहरहाल अगेन अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान की, इसको जारी बात है हाईलाइट करना पड़ता है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ जो है वो नज़र आती है कि यार ये चीज़ एक सामने पर मौजूद है। बहरहाल अगेन अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान कि ऐसा पाकिस्तान जो तैयार बैठा हुआ है डायलॉग के लिए। इंडिया ने जो अभी डॉक्टर जयशंकर का बयान आना है, ठीक है ना जी, और ये जो डिप्लोमेट साहब, मुझे इनका नाम नहीं पता क्या है, इन्होंने बेसिकली जो रिप्लाई किया, अब जब डॉक्टर जयशंकर करेंगे और ये जो लॉन्ग ओवर ड्यू
جو پاکستان کی طرف سے جواب ہے وہ بھی آنے والا ہے UN کے اندر. اور پاکستان کے بارے میں وہ کہتی ہیں جی کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے ایک بزار سٹیٹمنٹ دی, پاکستان کی جو ملٹری ہے اس نے سیز فائر کی ریکویسٹ کی, انہوں نے ہمارے جنرلز کو کال کی. جب پاکستان جو گھٹنے ٹیک گیا تھا اور ڈر رہا تھا اور خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھی پاکستان کی, تو آپ اور حملے کرتے, آپ اور پاکستان کو مارتے. تو انہوں نے یہ کہا اچھا نو دس از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ چیز ہے, ٹھیک ہے جی. اور اب اس چیز کو جب میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ تو اچھا اس انداز سے یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اگین پرابلم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ یار مطلب بات کہیں ختم نہیں ہو پا رہی کسی طریقے بھی. اور پھر انہوں نے کہا جی اسامہ بن لادن تو آپ کے یہاں سے نکلا تھا, اور کہاں سے نکلا تھا, ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے ان کی ہم نے تھیٹرکس دیکھے, اور پاکستان جو ہے وہ گلوریفائی کرتا ہے ٹیررزم کو, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اینڈ آل دس اینڈ دیٹ. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ دے آر دیر. آئی وش کہ چیزیں نارملائز ہوتی. اس وقت یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے اور دنیا بھر کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں وہ اس وقت اسپیچ کر رہے ہیں, اور اسی اسپیچ میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی اسپیچ کری جس میں انہوں نے وہی سارے جھوٹے دعوے کیے جو ان کی میڈیا ہمیشہ کرتی رہتی ہے. آپریشن سندور سے ریلیٹڈ بھی کافی سارے جھوٹے فیکٹس انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں رکھے, جس کا رپلائی دیتے ہوئے بھارت کی جو وہاں ڈپلومیٹ ہے جو بھارت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں انہوں نے اتنا سخت جواب دیا پاکستان کے پرائم منسٹر کو. اور ایک پرائم منسٹر کو ایک ڈپلومیٹ دوارا اتنا سخت جواب دیا جانا ایک طرح سے بے عزتی کی طرح دیکھا جاتا ہے دنیا بھر میں, اور پاکستان ہمیشہ کی طرح ہی واپس سے انڈیا کے ہاتھوں بے عزت ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا نے وہ سارے فیکٹس صحیح کر کے دنیا کو بتائے جو پاکستانی پرائم منسٹر نے فیبریکیٹ کر کے یونائٹڈ نیشن میں رکھے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی جو ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے پاکستان کے کئی ایسی چیزوں کو بھی اجاگر کیا جو دنیا کئی بار بھول جاتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن جو نمبر 1 ٹیررسٹ تھا پوری دنیا کا وہ پاکستان کے اندر ہی پایا گیا. تو ایسی استھتی میں پاکستان کس طرح سے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ خود ایک ٹیررزم کا وکٹم دیش ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت سارے فیکٹس ایسے رکھے جس سے پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا. اور اب آنے والے سمے میں کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر مودی کی جگہ ایس جے شنکر یونائٹڈ نیشن میں بھارت کی طرف سے اسپیچ کریں گے, تو پوری امید ہے کہ اس اسپیچ میں وہ پوری طرح سے پاکستان کو لتاڑیں گے اور دنیا کے سامنے سچائی پیش کریں گے, اور پوری دنیا کو امریکہ کی ہپوکریسی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے. تو آنے والے سمے میں جو ڈاکٹر ایس جے شنکر کی اسپیچ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے.